Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hari Akbar Nur Adaha. My name 77222009. My name is 7222005 and 9. I want to presentation software and operating system computer software. What to do or how to perform a task. Computer software, often called as software, is a set of instructions and its association documentation that tells a computer. Example: Word, Firefox, Chrome, spreadsheet, etc. Apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan suatu tugas perangkat lunak komputer dan sering disebut sebagai perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi dan dokumentasi terkait yang memberitahukan komputer. Types of computer software. System software. System software is software designed to provide a platform to other software. Application software. Application software is a term of which is used for software created for a specific purpose. And is example application software: computer games, spreadsheet, word process, database, internet browser. And system software, example operating system until this hardware, CPU, is mouse, printer, etc. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menyediakan platform bagi perangkat lunak lain. Aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak aplikasi adalah istilah yang digunakan untuk perangkat lunak dan dibuat untuk tujuan tertentu. System software. System software consists of the operation system and all the utilities that enable the computer of function. System software actually controls the hardware so that application software can perform any action or task. Example: operation system, compiler, loader, linker, interpreter, and etc. Perangkat lunak sistem terdiri dari sistem operasi dan semua entitas yang memungkinkan komputer berfungsi. Perangkat lunak sistem sebenarnya mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tindakan atau tugas apapun. Contoh: sistem operasi, compiler, loader, linker, interpreter, dan lain-lain. Type of system software. Operation system. An operation system is system software that manages computer hardware and software resources and provides common service for computer programs such as application software. Example: Windows, Linux, etc. System support. System support software are tools which help the computer system to communicate, manage, or share information with device connected to it. Example: device drive. System development. System development software present in the computer system to help the system to stay up to date or work continuously without any interruption. Example: software update, system debugger, etc. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta menyediakan layanan untuk program komputer seperti perangkat lunak aplikasi. Contoh: Linux, Windows, dan lain-lain. Dukungan sistem. Perangkat lunak pendukung sistem adalah perangkat lunak yang membantu sistem komputer untuk berkomunikasi, mengelola, atau berbagi informasi dengan perangkat yang terhubung dengannya. Contoh: driver, perangkat. Pengembangan sistem. Perangkat lunak untuk mengembangkan sistem hadir dalam sistem komputer untuk membantu sistem agar tetap mutakhir atau bekerja terus-menerus tanpa gangguan apapun. Contoh: pembaruan perangkat lunak, debugger system, dan lain-lain. Operation system. An operation
Application and Operation System, or OS, in its most general sense, is software that allows a user to run other application on a computer device. While it is possible for a software application to interface directly with hardware, the vast majority of applications are written for OS, which allow them to take advantage of common libraries and not worry about specific hardware details. Example, Windows OS, Linux OS, Android OS, etc. Aplikasi sistem OS dalam peringatan paling umum adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi lain pada perangkat komputasi. Meskipun aplikasi perangkat lunak dapat berinteraksi langsung dengan perangkat keras, sebagian besar aplikasi ditulis untuk OS yang memungkinkan aplikasi tersebut memanfaatkan perpustakaan umum dan tidak mengkhawatirkan detail perangkat keras tertentu. Contoh, OS Windows, OS Linux, OS Android, dan lain-lain. Foundation of Operation System. 1. Providing a user interface. 2. Running application. 3. Support for built-in utility programs. 4. Control the computer hardware. Fungsi sistem aplikasi. Menyediakan penggunaan terbuka, menjalankan aplikasi, dukungan untuk program utilitas bawaan. 4. Kontrol ke perangkat keras komputer. Types of operation system. Number 1, single user, single parts. As the name implies, this operation system is designed to manage the computer so that one user can effectively do one thing at a time. Example, the Palm OS. 2, single user, multitasking. An operation system that allows a single user to perform 2 or more functions at once in a single user or multitasking operation system. Example, Windows OS. Number 3, multi-user multitasking. Multi-user software is software that allow access by multiply user of a computer 10. Example, Linux OS. Rancang tugas tunggal sesuai dengan namanya, sistem operation dirancang untuk mengelola komputer sehingga satu pengguna dapat melakukan satu hal secara efektif dalam satu waktu. Contoh, Palm OS. Pengguna tunggal melakukan banyak tugas. Sistem operasi yang memungkinkan satu pengguna melakukan dua fungsi atau lebih sekaligus adalah sistem operasi pengguna tunggal atau multitasking. Contohnya, OS Windows, multi pengguna, multi tugas. Perangkat lunak multi pengguna adalah perangkat lunak yang memungkinkan akses oleh banyak pengguna komputer full. Contoh, OS Linux. Advanced and disadvantage of OS. Advanced, easy to use, user-friendly, intermediate between all hardwares and softwares of the system. No need to know any technical language. It's the platform of all programs. This advantage. If any problems affected in OS, you may lose all the contents which have been stored already. Unweighted user can use your own system. Kelebihan dan kekurangan OS. Keuntungannya mudah digunakan, ramah pengguna di perantara antara semua perangkat keras dan pengguna perangkat lunak sistem. Tidak perlu mengetahui bahasa teknis apapun. Ini adalah platform dari semua program. Kekurangan. Jika ada masalah yang terjadi pada OS, Anda mungkin kehilangan semua konten yang telah disimpan. Pengguna yang tidak diinginkan dapat menggunakan sistem Anda sendiri. Application software. Application software uses the capacity of a computer directly for specific tasks and are used to manipulate text, graphics, and numbers. Example, word processor, spreadsheet, and database management system attention. Perangkat lunak aplikasi menggunakan kapasitas komputer
secara langsung untuk tugas tertentu dan digunakan untuk memanipulasi teks, grafik, dan angka. Contoh pengolah kata, spreadsheet, dan sistem manajemen basis data, dan lain-lain. Type of application software. Depending of the level of depending on the level and depending on the level of language used, there are different types of application software, such as application software, proprietary software, in-house development, contract, and off-the-shelf software, customized package, and standard package. Jenis perangkat lunak aplikasi tergantung pada tingkat bahasa yang digunakan. Ada beberapa jenis perangkat lunak aplikasi seperti satu perangkat lunak berpemilik, kembangkan di rumah dan dikontrak. Perangkat lunak siap pakai, paket khusus, paket standar. Komputer. The term computer is derived from the word computer. A computer is an electronic device that takes data and instructions as an input from the user, process data, and provide useful information known as output. The cycle of operation of a computer is known as the input, process, and output. Komputer. Istilah komputer berasal dari kata komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang mengambil data dan instruksi sebagai masukan dari pengguna, memproses data, dan memberikan informasi bunga yang disebut keluaran siklus operasi sistem yang dikenal sebagai input, proses, dan output. Classification of computer. 1. Microcomputer. 2. Microcomputer. Mini computer. 3. Mainframe computer. And 4. Supercomputer. Klasifikasi komputer. 1. Komputer mikro. 2. Komputer kecil. 3. Komputer utama. 4. Komputer super. Microcomputer. The term microcomputer is generally synonymous with personal computer or a computer that depends on the microprocessor. Microcomputer are designed to be used by individuals, whether in the form of PCs, workstation, or notebook computer. A microcomputer contains a CPU on a microchip, a memory system, typical ROM and RAM, a bus system, and input or output ports, typically hosted in a motherboard. Mikrokomputer. Istilah mikrokomputer umumnya identik dengan komputer pribadi atau komputer yang tergantung pada mikroprosesor. Mikrokomputer dirancang untuk digunakan oleh individu, baik dalam PC, station, atau komputer notebook. Komputer mikro berisi CPU pada microchip, sistem memorinya atau biasa ROM dan RAM, sistem bus, and lubang input or output. Biasanya ditempatkan di motherboard. Mini computer. A mini computer is a medium-sized computer that is more powerful than the microcomputer. An important distinction between the microcomputer and a mini computer is that a mini computer is usually designed to serve multiple user simultaneously. A system that supports multiple users is called a multi-terminal. Time-sharing system, microcomputer are the popular computing system among research and business or organization today. They are more expensive than microcomputer. Komputer kecil. Komputer kecil adalah komputer berukuran sedang yang lebih bertenaga dibandingkan komputer mikro. Perbedaan penting antara komputer mikro dan komputer mini adalah komputer mini biasanya dirancang untuk melayani banyak pengguna secara bersamaan. Sebuah sistem yang mendukung banyak pengguna disebut sistem multi-terminal. Pembagian waktu. Komputer mini adalah sistem komputasi yang populer di kalangan organisasi penelitian dan bisnis saat ini. Mereka bergerak lebih mahal daripada komputer mikro. Mainframe computer. Mainframe computer are very powerful
scale general purpose computers. Its memory capacity in megabytes or MB, and storage capacity is terabytes or TB. They are used where a large amount of data are to be processed. Example are IBM 4300 series, IBM Enterprise System, or 900 series. Komputer utama, komputer mainframe adalah komputer serbaguna berskala besar yang sangat kuat. Kapasitas memorinya dalam satuan megabyte atau MB dan kapasitas penyimpanan dalam satuan terabyte. Mereka digunakan di mana sejumlah besar data akan diproses. Contohnya IBM 4300 series, IBM Enterprise System 900 series. Supercomputer are the most powerful and expensive computer available. Supercomputers are primarily used for a complex scientific application, which need a higher level of processing. Some of these applications include weather forecasting, climate research, molecular modeling used for chemical compounds, aeroplane simulation, and nuclear fusion research. Superkomputer adalah komputer paling kuat dan hal yang tersedia komputer pertama digunakan untuk aplikasi ilmiah yang kompleks, yang memerlukan tingkat pemrosesan yang lebih tinggi. Beberapa penerapan di antara lain perakiraan cuaca, peneliti iklim, permodelan molekul yang digunakan untuk senyawa kimia, simulasi pesawat terbang, dan penelitian fusi nuklir. Input device are computer information are translated into a form that can be processed and used by other parts of your computer. And in example picture, input device a computer, a camera, touchscreen, scanner, microphone, joystick, mouse, keyboard, webcam, trackball. Perangkat masukan, perangkat input menangkap informasi dan menerjemahkannya ke dalam bentuk yang dapat diproses dan digunakan oleh bagian lain komputer Anda. Output device take information within your computer and present it to you in a form that you can understand. And his example a picture nih. Output device, monitor, printer, speaker, headphone, projector. Perangkat keluaran mengambil informasi di dalam komputer Anda dan menyajikan kepada Anda dalam bentuk dapat Anda pahami. Advantage and disadvantage of computer. Advantage, it makes our work easier, faster, and accurate. It saves our cost and time while collection, manipulating, and storing large amount of data. Is helping worldwide communication. Disadvantage is harmful to health. Is affect eyesight and backbones if we work too long. To create an unemployment. It makes people dumb and dull. Keunggulan dan kekurangan komputer. Keuntungan itu membuat kerja kita lebih mudah, cepat, akurat. Ini menghemat biaya dan waktu saat mengumpulkan, memanipulasi, dan menyimpan data dalam jumlah besar. Ini membantu dalam komunikasi di seluruh dunia. Kekurangan, berbahaya bagi kesehatan, mempengaruhi penglihatan dan tulang pengguna jika kita bekerja terlalu lama. Ini menciptakan pengangguran. Itu membuat orang menjadi bodoh dan membosankan. And thank you. Terima kasih. Demikian presentasi PPT ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.